So dito kami ngayon sa Seven Falls guys, oh. Nari, oh. Yan. Oh. Ito mo, pod ko, oh. Okay. So yan guys. Baba kami dito sa ilalim. Dito. So ready pang remembrance? Oh, Ilyas. Pang remembrance ba? So guys, hari kami guys, oh. Ini ladring ang baligya. Ang baligya nila. Pwede ka pakalot, kalo. Kalo, tagpila ni kalo man. Dito na sta. So yan guys, yung zipline nila, oh. Hanggang doon sa kabila. Dito number 2. Dito sa number 2. Makabot dito. Oh, muna Lakad na makabot to. Oh, uy, may hara na. May salakyan man sila. Oh, may masakay gani, oh. Oh, may masakay. Ito ang number 1 na falls. So, pupuntahan natin, ano. Tingnan natin. Ayan guys, oh. Guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Oh, yung lakas ng tubig, oh. Ayan guys. Sarap dito guys. Lamig. Parang umuulan. Oh, tingnan nyo guys, oh. Yan yung palibot niya. Yan, oh. Yan. Yan, oh.